Malien aw salamu alaikum bi malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigilen do diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka ouverture média la an ka foli bi bila aw ye an bi jamanaden bɛɛ fo minnu bɛ Kayiba Jabate la cité des rails an bi aw fo ka wale ɲuman dɔn ka tɛmɛ Kulukoro mara kan ani Kati maraw an bi aw fo ka taa Sikaso maraw la ni o ye Kenedugu ye an ka foli bi bila Sikaso ka bɛɛ ni waati na ka taa Segu Sikɔrɔ ani Balazando ni Segu ka fɛn bɛɛ ni waati na ka taa fo Ɲɔnɔ maraw ni San ani Bila an bi bɛɛ fo ye ka taa Mopti maraw la an bi bɛɛ fo ye ani Kulikoro ani ka fara Tombouctou Kidal ani Gao kan minnu bɛ nazara jamanaw la ni waati na ka an lajɛ an ka foli bi bila aw ye ka fɔ aw taara tunga mun na Ala ka ja aw la Ala ka segin aw ɲuman ye ba Maliba kɔnɔ Ala ka tunga ja aw la minnu fana bɛ Afrique jamana wɛrɛw kɔnɔ an bi aw bɛɛ fo Maliens bi ye juma ye utukalo tile 14 o ye bi ye san 2020 ka fɔ jamana kɔnɔ ni ko ka be ouverture média cɛdenw an bɛ wuli ka jɔ de sabati ka se k'an da maga ko nafamaw la kunnafoni minnu bɛ k'u ka girin ko jamanadenw mako bɛ a la l'émission Corno Décrypte ko Corno ka walawala aw ye kunnafoni ka se k'a di aw ma Corno Décrypte jɛmukan kɔnɔ ko k'a bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ka se ka i ka tata sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Maliens ko bɛ jamana kɔnɔ kunungo a bɔra k'a ye k'a fɔ M5 jamakulu ani ka fara l'éclairé le sage Lima Mahamoud Diko délégation ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Nioro du Sahel la ni o ye Ashrafa ka yɔrɔ ye Buye Haidara an b'a fɔ ni yɔrɔ in na ka wale ɲuman dɔn ka Nioro ka bɛɛ fo la famille chérifienne minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an ka foli bi bila u ye ka dugawu kɛ u ye Ala ka si ani kɛnɛya di u ma an ka jamana kɔnɔ Maliens délégation ye wuli ka jɔ kɛ kunu a ma dogo aw la ouverture média la an ye aw kunnafoni kow nana tɛmɛ sira minnu kan a y'a ye k'a fɔ kuma nana tɛmɛ Lima Mahamoud Diko ani M5 mɔgɔw da kɔnɔ jamana ko don ko minnu bɛ jamana kɔnɔ n'o ye la crise socio-politique ye Buye hakilila ye mun ye a ko kan an y'a yira aw la k'a fɔ n bɛna Cheikh Kulibali ni ale ye le porte-parole des jeunes amalistes ale ka se ka na kuma fɔ kuma minnu bɛ yen k'an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la mun tɛmɛna Buye ni M5 mɔgɔw ni da kɔnɔ ɲɔgɔn cɛ ka se ka walawala an ye o hukumu na Maliens an y'a ye k'a fɔ su nana ko sabula ni maa ba ninnu u tora kumaw la jamana ko kan kumaw ma ban joona a nana ban fo 23h n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 23 ye an nana ye k'a fɔ su kɔrɔbayara an ko bi 14h inshallah an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka walawala aw ye Maliens an nana mɛn k'a fɔ ko Buye k'a bɛna kutuba kɛ bi juma laɲini yɛrɛ bɛ mun yira a bɛna o fɔ kutuba kɔnɔna na ka ɲɛsin jamanadenw ma Maliens an y'o bɛɛ de kɔnɔ k'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan Cheikh Kulibali ale bɛna o de expliquer jamanadenw ye nin waati in na a ye bɛɛ wele ka na k'a yira k'a fɔ jamanadenw ye Buye ni Lima Mahamoud Diko kuma mun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a nafamaw an bɛna ti to kan nka Maliens an tɛ se ka don kuma kɔnɔ an b'an profiter na k'a fɔ sɔgɔmada in na Mahamoud Diko ka délégation natɔ ka bɔ Nioro du Sahel la an y'a ye k'a fɔ accident dɔ kɛra sira kan accident mun n'a kɛra sira kan a yira k'a fɔ Gandi Malien n'o ye Mamadu Sidibe ani ka fara Papa Jérôme kan ani Ismaël ko olu de joginna ni waati in na an b'an profiter ka dugawu kɛ u ye k'a fɔ Ala ka u nɔgɔya Ala ka u segin u yɛrɛ ma Maliens ni mun n'a kɛra an jɔrɔ la an ye weleliw kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla maa ma jogin kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko Papa Jérôme ko ale de tɛgɛ karila tɛgɛ in banana kosɛbɛ o kɔfɛ ko Gandi Malien a jouera k'ale mâchoire kan donc an b'a fɔ hali bi Ala ka kɛnɛya ɲuman ka sabati u ni jamanaden bɛɛ la donc Maliens k'a fɔ hali bi maa minnu bɛ yen k'u bɛ ouverture média kan an b'a fɔ a ye bɛɛ wele ka na bɛɛ ka na Buye ye mun fɔ o de bɛna fɔ bi ouverture média bɔlɔlɔ sanfɛ n bɛ kuma di Cheikh ma a ka foli kɛ fɔlɔ n'an tilal'o la an b'an profiter ka sɔrɔ ka don ɲininkali kɔnɔ Cheikh salamu alaikum Thierno alaikum salam somɔgɔw bɛ di an bɛ Maliens bɛɛ fo ka taa Kayi fo Kidal ka Bamakɔ ka bɛɛ fo ka ouverture média baarakɛla bɛɛ fo i yɛrɛ fo i ka timinadiya la i bɛ baara min na ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ vraiment Ala ka jamana suma amin jamana in bɛ min kɔnɔ Ala k'a bɔ a kɔnɔ Ala ka jamana kɛ Maliens bɛɛ sago ye n bɛ dugawu kɛ n teri dɔw fana ye ani n limanaw n'o ye Imam Diko ka délégation min bɔtɔ Nioro sɔgɔmada in na n'o ye accident kɛ n yɛrɛ terikɛ b'a la n'o ye Gandi Malien ye ani tɔ fila an bɛ dugawu k'u ye Ala ka lafiya d'u ma Ala k'u kisi a tɔɔrɔ ma d'accord merci beaucoup Cheikh n b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn donc Maliens yan'an ka don ɲininkali la n bɛ n profiter k'a fɔ ouverture média la maa o maa tun bɛ yen nɔ ko olu tun bloqué don an ka administrateur y'a lajɛ ka maa caman débloqué maaw tɛ mun faamuya an y'o de fɔ ouverture média ka page ɲɛnama don
a dabalo jamanadenw kama bɛɛ bɛ se k'i ka critique kɛ page ninnu sanfɛ k'a sɔrɔ i ma masandenni kɛ o man di an ye n'an y'o ye o de b'a to mɔgɔw bɛ bloquer donc caman débloquera ka sababu kɛ o ye a dabɔkun ye hali bi an ka se ka faamuyaliw sɔrɔ kumakan minnu n'a bɛ bɔ yan ni o ye kunnafoniw ye a ka se ka sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔ k'a sɔrɔ masa dɔgɔyaliw ma kɛ sabula maaba nasugu bɛɛ bɛ page in sanfɛ donc o kumakan tun bɛ n bolo ka ɲɛsin an kanubaw kelen kelenna bɛɛ ma Cheikh n bɛ fɛ fɔlɔ i k'i da don i yɛrɛ la fɔlɔ parce que maa caman t'i dɔn an y'a ye i taara plateau caman kan an yɛrɛ kɔrɔ Arazbac an ye ale ka plateau kan dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔfɛ maaw ye fɛn caman fɔ ka ɲɛsin ma dɔw ko tu n'es pas le porte-parole des jeunes amalistes kuma caman ɲɛfɔr'i ye ko kuma minnu b'i da ko Buye ka kumaw tɛ anw dun b'a dɔn k'a fɔ la famille chérifienne famille ba don du barikama don maa minnu bɛ se ka olu ka kumaw ta k'a yɛrɛ kɛ jamanadenw k'a mɛn o ye maa ye vraiment a tigi kan ka dɔn mɔgɔ nasugu jumɛn don donc n bɛ fɛ i k'o yɔrɔnin expliquer rapidement minute kelen kɔnɔ jamanadenw ka i yɛrɛ dɔn fɔlɔ. D'accord, Thierno n b'i fo k'i barikada halisa n bɛ ouverture média lamɛnbaga bɛɛ fo i ka nin question diyara n ye bon peut-être que ni tun m'a posé n kunna n tɛna jaabi parce que mɔgɔninfin bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ n'i yɛrɛ hakilina ye kosɛbɛ i b'a kɛ ni tiɲɛ ye moi je pense que ne ka fɛn caman bɛ tɛmɛ Facebook kan n tɛ se ka n yɛrɛ kɛ fɛn ye n tɛ min ye an ye Buye ka denmisɛnninw ye an ye kalandenw ye kulo dɔ b'an bolo n'a bɛ fɔ ko l'union des jeunes amalistes ni ne y'o kuma ɲɛfɔla ye donc i b'a ye kuma bɛɛ ni ye n wele information dɔ la n b'a f'i ye k'a fɔ Thierno a ka kan i b'i jɔ fɔlɔ n bɛ Buye lamɛn a bɛ min fɔ parce que Buye ka kumaw a laseli ka gɛlɛn kosɛbɛ i b'i jija n'i bɛ Buye ka kuma fɔ i kana fɛn faga kan i kana fɛn bɔ a la i bɛ dugawu kɛ fana n'i bɛ Buye ka kuma fɔ Ala k'i nɛn sabati kosɛbɛ parce que Buye ye mɔgɔ ye n'a bɛ kuma a ti kuma dɔgɔ k'a fɔ a b'a fɔ kɛnɛ kan bɛɛ b'a mɛn parce que ni mɔgɔ min ye nabagamɔgɔ ye de i bɛ kuma nabaga fɔ kosɛbɛ Buye t'o cɛ a tɛ kuma nabaga fɔ donc n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ dɔn sur les réseaux sociaux donc n tɛna fɛn d'an yɛrɛ la min tɛ n ye c'est vrai n taara Arazbac ka kɛnɛ kan c'était toujours dans le sens ka Buye ka kumaw ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya parce que malgré que an bɛ Buye ka kumaw sɛbɛn an b'a vidéo bila mais o bɛɛ la mɔgɔ dɔw bɛ kumaw interpréter k'a k'u yɛrɛ sago ye donc anw yɛrɛ ka laɲini ye min ye n'o ye union des jeunes amalistes ye o de ye Buye bɛ kumaw minnu fɔ ka se k'u fɔ a fɔcogo la ka se k'a défend fɛnɛ ka baara kɛ n'a ye donc sur ce point j'ai la conscience tranquille donc o b'a yira bɛ ka lamɛn n tɛna se ka titre di n yɛrɛ ma min tɛ n ta ye donc o b'a yira Buye yɛrɛ jɛnnen don n'o ye a bɛ kɔrɔfɔ fɛ a yɛrɛ jɛmɛ n'a bɛ a yɛrɛ jɛ Buye b'o kalama a b'o kalama a tɛ tɛmɛ o kan hakili la faamuyali sɔrɔ o la donc maintenant an bɛ taa c'est à dire que sujet essentiel la o ye jumɛn ye an y'a ye k'a fɔ Mamudu Diko ni Buye ye ɲɔgɔn ye bon an dun y'a mɛn k'a fɔ u kumana kunun kuma in daminɛna depuis wulafɛla fɛ fo ka se su koli ma 23h heure 7 o kɔfɛ sɔgɔmada in na fana k'a kumana 13h waati juma seli waati kutuba la a ye heure 2 kɛ kuma la donc kuma in bɛɛ tun bɛ ka boli fɛn kelen kan Mali bɛ degun min na nin waati in na donc jamanaden bɛɛ de tulo dayɛlɛlen don ka e yɛrɛ lamɛn bi parce que an y'a ye Buye ka mɔgɔw y'i wele ka kumakanw f'i ye k'o tɛmɛna cogo min na k'i kana ba yɛlɛma i k'a ɲɛfɔ jamanadenw ouverture média kan YouTube ni Facebook jamanadenw k'a bɛnbɛn ko kɛra cogo o cogo nɔgɔ kana k'a la anw mɔgɔw b'o tiɲɛ na donc a fɔra ko il y a des points essentiels minnu bɛ an bɛ n'olu ta pour que an kana mɛn jɛmukan in na mɔgɔw k'a faamuya donc a point essentiel ye mun ye an y'a mɛn fɔlɔ k'a fɔlɔ ko Buye kumana a yɛrɛ ni Imam Mamudu Diko u ka lien bɛ cogo jumɛn kunun ani bi ani ka fara Choguel Kɔgala Mayiga kan o ko kɛra cogo jumɛn. D'accord, Thierno n b'i fo tugun n y'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko n'an bɛ kuma fɔ an b'a fɔ de ka nɔgɔ bɔ a la il faut que les gens sachent que nous ne sommes pas dans une démarche politique plus précisément ne tɛ démarche politique kɔnɔ quoi n bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ i bɛ sɔrɔ n'i taara vérifier c'est des réalités n bɛ se ka min f'i ɲɛna Buye ni imam ka kuma kan i b'a fɔ a bɛ deli ka kuma minnu fɔ kuma bɛɛ a ka kutubaw kɔnɔ o de y'ale ni imam bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis 2011 a y'a dɔn ka kɔrɔ ye mais u ka jɛ o kɛra 2011 la 2011 ani imam jɛra ka code la famille kɛlɛ kɛ yan en 2011 d'accord ani imam jɛra o de kan u jɛra diinɛ lafasa de kan u jɛra faso jɔ de kan
ali bi u bo o jɛ kelen de kɔnɔ a ma tigɛ imam na imam ma tigɛ a la et puis a dalen don imam na bi a dalen don a la sini wa sinikɛnɛ a dalen don imam na a tigɛlen t'a la donc il faut que an k'o yɔrɔ jɛya mɔgɔw ye u k'a faamuya k'a fɔ foyi tɛ Buye ni imam cɛ Buye ko a dalen don imam na bi a dalen don a la sini min y'u jɛ kunun o ye diina kɛlɛ de ye parce que wuli kɛra k'a fɔ ko ɲangata bɛna se diina ma u wulila u y'u jɔ kɛlɛ la bon hali bi u b'o kɛlɛ kelen de la ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Mais ani Choguel dun parce que a kumana ani Choguel fana ka lien kan. Bon Buye ni Choguel ka lien n bɛ se ka min f'i ye o la n'i y'a jateminɛ hali Buye gouvernement d'union nationale min fɔ n'a ye Choguel tɔgɔ fɔ a la MPR ye parti ye n bɛ se ka kuma ɲɔrɔta kan MPR depuis k'a kɛ parti ye soutien wɛrɛ foyi tɛ MPR bolo ni Buye tɛ. Buye n'a ka famille Buye yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma na kuma bɛɛ a bɛ parti tɔw fɔ yɔrɔ min a bɛ MPR fɔ yen MPR ka d'a ye ale de ye MPR tɔpɔtɔ k'a ladɔn ka MPR bila a bɛ sanga min na bi a k'o sɔrɔ donc ani Choguel ka lien y'o ye depuis a ye Choguel dɔn fɛnɛ depuis a bɛ étudiant la fo ka se bi ma a ka ɲuman de sera a ma a ka juguman ma se a ma donc o y'a ni Choguel ka rapport ye. Ok o faamuyara. Donc maintenant comme n y'a ɲɛfɔ cogo min an bɛ taa les points essentiels parce que n'an ko Buye kuma o kuma fɔ k'an k'a bɛɛ fɔ an bɛ sɔn ka heure 3 kɛ kuma la an ye essentiel de sugandi n k'an bɛ i ɲininka o la i k'olu walawala a filanan tuguni c'est à dire que Buye ka position réelle yɛrɛ ye mun ye par rapport à la situation actuelle du pays an bɛ fɛn k'o dɔn c'est à dire que a ka position yɛrɛ ye jumɛn. Bon ne bɛ se ka min fɔ o la Buye ka position je pense que ni mɔgɔ min bɛ Buye ka kumaw lamɛn i bɛ Facebook sanfɛlaw lajɛ parce que an b'a ka ja caman bila an b'a ka video caman bila Buye de ye cɛ min n'a bɛ ko min na a t'a ka position dɔgɔ a b'a fɔ n bɛ nin de la n b'a la kun min na n b'a fɔ n t'a la kun min na n b'a fɔ Buye y'a yira bɛɛ la k'a fɔ il veut la stabilité du pays il veut la paix et la cohésion sociale dans le pays a y'o yira bɛɛ la sinon an bɛ mouvement min kɔnɔ bi n'o ye wulikajɔ min bɛ kɛ bi ne hakili la ni mɔgɔw bɛ ko jateminɛ Buye de fɔlɔla depuis 2018 17 ban waati fo ka don 18 kɔnɔ fo ka se bi ma min bɛ ka wulikajɔ kɛ contre le régime k'a yira k'a fɔ ko régime bɛ ka baara min kɛ il y a la mauvaise gouvernance jamana maralen tɛ maracogo ɲuman na fɛn caman caman Buye de wulila k'o kɛlɛ kɛ maliyɛnw ka se k'o faamu dɔ bɛ yen ni mouvement wɛrɛ nana k'a fɔ k'i b'o kɛlɛ kɛ e mouvement i y'o ye Buye de la fɔlɔ mais Buye y'a fɔ a ka kuma na a ko a t'o mouvement lagosi de. Kunun a y'o fɔ. A y'o fɔ. K'a ti mouvement M5RFP lagosi. A ko a t'u lagosi. A bɛ se ka kɛ ale n'u tɛ hakilina kelen na ni mouvement in na mais a t'u lagosi wa a t'u contre la. A bɛ se ka kɛ. Oui. A n'u tɛ hakilina kelen na. A n'u tɛ hakilina kelen na nin na. Mais a t'u lagosi a t'u contre fɛnɛ na. O kɔrɔ. Ça veut dire que Buye kuma min fɔ c'est très clair. Il est toujours contre le régime. À travers sa mauvaise gestion. Donc fo jamana ka maracogo ɲuman na ale b'o kɛ mais a y'a fɔ fɛnɛ n'a sɔrɔla jamana maracogo ɲuman n'a sɔrɔla a bɛ nin régime de bolo hakilina ɲuman b'u la pour que ka se ka vraiment ɲɛnamaya ɲuman bonheur k'o lase maliyɛnw ma Buye ko ale b'o bonheur a b'o soutenir mais tout en sachant que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ale ma segin IBK ma ale tun b'a ka position min na kunun a b'o dilan kɔrɔlen. Il faut k'a ka faamuya. D'accord. Mouvement M5 kɔnɔ a ka mɔgɔw b'a kɔnɔ kosɛbɛ min ye Imam Diko ani Imam Kadi n y'a fɔ ka tɛmɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni bonya ni karama tɛ a y'a minɛ kunun cogo min bi kelen o minɛni de b'a bolo a kelen don ka Imam minɛ mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ M5 kɔnɔ min n'olu olu ka revendication na olu ni Buye hakilinaw tɛ se ka kɛ kelen c'est très normal aussi. Buye de y'a fɔ kuma kɔnɔ ko a bɛ se ka kɛ ale ni mɔgɔw hakilina tɛ kelen mais a b'a ɲini mɔgɔw fɛ parce que a y'a fɔ a ko nin mouvement in kɔnɔ y a des responsables minnu y'ale lagosi nin ko in kɔnɔ k'a denw lagosi ka kumaw ta k'u ɲɛsin ale Buye ma ale Buye ni min man kan. Mouvement M5RFP kɔnɔ a ko maa dɔw politique maa dɔw bɛ yen minnu ye kuma ta k'a ɲɛsin ale ma k'a ɲɛsin a ka famille ma k'a ɲɛsin a denw ma minnu n'u n'o man kan.
e ka kuma o je kuma jɛlenw de o n'a bɛ kuma min fɔ a b'a fɔ kɛnɛ kan bɛɛ b'a mɛn n bɛ se ka k'i nɔfɛ mɛ i bɛ baara dɔ la waati dɔ la n'i tɛ hakilina kelen na o man ka kɛ problème ye i ni mɔgɔ cɛ o donc c'est pour cela anw bɛ yɛlɛ yɔrɔ bɛɛ an b'a fɔ fan bɛɛ pour que ka se ka bɔ yen ka kumaw mɔgɔw t'a faamuya ka a fɔ mɔgɔw ye u k'a faamu k'a fɔ bɔ ye hakilina ye nin de a ka kuma bɛ nin de kan a bɛ nin de kan a ka se ka faamuya mais o maaw an m'olu cité wa a ma tɔgɔ f'olu la a ma tɔgɔ f'u la a ma nka tɔgɔ ko f'u la k'olu maaw kɔni bɛ M5 kɔnɔ M5 olu delila k'ale lagosi ka tɛmɛ voilà ka kuma fɔ ka taa ka ɲɛsin ala denw ma minnu n'olu tɛ tiɲɛ parce que i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ aw bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na mais kɛlɛ kɔnɔ hakilinaw tɛ se ka kɛ kelen ye o y'o fɔ mɔgɔw ye ko ni i bɛ ka kan ka taa bi a ka di mɔgɔ fɔlɔ min ye o ye ale ye mais a ka kɛ basigi kɔnɔ a ka kɛ ladamu kɔnɔ a ka kɛ danbe kɔnɔ donc ale kɔni tɛ mɔgɔ ye min bɛ fara mɔgɔ kan ka jamana ci déjà régime min bɛ yen o ye problème caman caman o nana ni problème caman caman de ye jamana kɔnɔ s'il faut que ale k'i associer mɔgɔ la ale buye tɛ mɔgɔ denni ye o buye mɔgɔ ba de ye wa jama b'a bolo n'a ko bi mɔgɔw ka bɔ mali fan 14 bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ bɔ donc ale man ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw su k'o kɛ ko dɔ kan min bɛ se ka na ni tiɲɛni ye a y'o de fɔ a ko jamana tiɲɛnen don an b'a ɲini k'a dilan de mais anw kana kɛ mɔgɔ ye min bɛ fara mɔgɔw kan ka jamana tɔ tiɲɛ donc o de la a ma sɔn ka c'est-à-dire k'a fɔ officiellement ka mɔgɔw ka fara jamakulu in kan wa donc Buye ma mɔgɔ wele a ka fara jamakulu kan ka kɛlɛ kɛ mais Buye kɔni y'a jira a ka kuma kɔnɔ kunun ale a tɛ u ka revendication k'a fɔ ko président ka taa ale t'a contre la mais ale tɛ hakilina in de nɔfɛ ale t'a contre la dɛ bɛɛ n'i ka hakilina don mais le lien entre le shérif et l'imam quand même o bɛ to a nɔ na halisa rapport ɲɛnama b'a ni imam cɛ donc fo ka fɔ mɔgɔw ye o k'a faamuya ok ti tɛmɛ o kan donc maintenant an y'a ye o position tɛmɛnen hakili la mɔgɔw y'o faamuya donc maintenant a ka point de vue ye mun ye c'est-à-dire an y'a ye gouvernement sigira gouvernement d'union nationale mun sigira IBK ye o sigi o kɔnɔna na dɔ b'a la n'o ye Dafi a fɔra ko yɛrɛ y'a kɛrɛfɛmaa ye a fɔra fana k'a ka laɲini yɛrɛ caman tun ye ko marabolo ɲɛmaa ka compte k'a tun delila k'o fɔ ani fana a yira ko caman b'a kɔnɔ minnu y'a kɛrɛfɛmaaw ye maintenant a ka point de vue ye mun ye o la bon est-ce que a kuma n'o fana kan bi bon hakili la bon Buye kuma n'o kan a ka kutuba caman na k'a fɔ il faut que mɔgɔw k'a faamuya Buye ministre fɛn o fɛn cité à part Dafe a dɔw de la ka kɛ ministre ye walima u bɔra ministériya la tout récemment Buye ma nin si proposé o Buye ko de n'i ma ɲa k'a fɔ i bɛ revendication dɔw kɛ il faut savoir proposer aussi à savoir d'abord le premier ministre à quoi il était premier ministre dɔn Bubu a t'a dɔn mais a ka dɔnni fɔlɔ Bubu kan o kɛra olu ye kɛlɛ min kɛ fɛn éducation sexuelle complète na pour que Bubu ka taa Bubu taalen kɔrɔ kɔfɛ imam de y'a wele k'a f'a ɲɛna bon mɔgɔ min bɛna kɛ ministre ye n yɛrɛ den don an bɛɛ den don a ka di n ye i k'a dɛmɛ i ka dugawu k'a ye o sababu de la ale donna Bubu ko la a ye dugawu k'a ye a bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ mais maintenant a ko fɛnɛ a y'a mɛn k'a fɔ mouvement ka laɲini dɔ tun ye IBK ka démissionner a ka walan bila maintenant a y'a ye fɛnɛ k'a fɔ seli dɔw Buye kuma na bɛɛ y'a mɛn ko lui ale ka hakilina ye min ye a de y'a fɔ ka tɛmɛ sani seli ka se donc a sigira ka gouvernement d'union nationale ka sigi maintenant a ye poste stratégique dɔw fɔ o tɛ Buye yɛrɛ k'a fɔ ko n ye nin fɔ a ka di n ye ou bien n b'a fɔ nin maa ninnu ka bila nin yɔrɔ la u bɛ fɛn ɲa n ye o kɔ tɛ a ye ministre fɛn o fɛn fɔ n'a y'i da don a ka ko bɛɛ la ne bɛ se k'a fɔ a b'a tila bɛɛ dɔ fɔ Bubu a tɛ Bubu de dɔn kosɛbɛ mais a kɔni y'a fɔ a ko depuis Bubu ka sigi bi san kelen fɛn ma fɔ ale ye Bubu kan a ma fɔ a ye kojugu kɛ min ye dɛmɛ ɲini a fɛ Bubu ko la o ma fɛn fɔ ale donc c'est pour cela quand il a opté pour un gouvernement d'union nationale il dit que ko ka Bubu reconduit a ma fɔ ale ye Bubu sɔrɔ a kɔnɔ a ko mais n'a sɔrɔla Bubu kan ka to a kɔnɔ ka reconduit ale b'a ka fanga fara Bubu kan pour que Bubu ka reconduit ka kɛ premier ministre ye a ko ten
parce que a ma fɛn y'a kan san kelen kɔnɔ a ye baara min kɛ a ma fɛn y'a kan ministre des affaires étrangères n'o ye Cɛbilen ye certes Cɛbilen yɔrɔ ka di mais Cɛbilen ni Buye ma deli ka kɛ kuntilenna kelen na politique la n'i y'a jateminɛ élection 2013 la Cɛbilen était avec Soumaïla Cissé en 2018 il était avec Soumaïla Cissé 2013 Buye était avec Ibeka 2018 il était avec Alou Badra Diallo Alou Bokar Diallo de l'ADP donc ça veut dire que Buye n'o ma deli ka kɛ kuntilenna kelen na politique ko la mais a ko a ka d'a ye fɛnɛ k'a fɔ Cɛbilen san kelen bi a b'a jɔyɔrɔ in na fɛn ma fɔ a y'a kan a ma fɔ k'a ye ko tiɲɛ a b'a ka voix fara Cɛbilen fɛnɛ ka voix kan o ka reconduit a place la a ko Dayiru c'est un militaire avec le ministre de la défense c'est le ministre de la défense Dayiru fɛnɛ n'a tora place surasi de don a bɛ baara in ɲɛdɔn ale ɲɛ t'a la bi mɔgɔ min bɛ se ka baara in kɛ ka tɛmɛ ale kan donc Dayiru fɛnɛ ka to a place la a b'a ka voix fara Dayiru fɛnɛ ka voix kan o ka maintenu concernant le ministre de l'économie et des finances Daffé Nyoro ka di Buye ka kalanden don a fa ye Chikane ka kalanden mais Buye ma fɔ ko ka Daffé ta de a m'o fɔ an k'o yɔrɔ fɔ mɔgɔw ye o k'a faamuya Buye ma Daffé proposé Daffé propose olu yɛrɛ de y'a ɲini Daffé fɛ k'a fɔ u bɛ fɛ a ka kɛ ministre ye Buye ko ale y'a mɛn de k'a fɔ u yɛrɛ de y'a ɲini Daffé fɛ k'a fɔ a ka kɛ ministre ye ale fɛnɛ ko Daffé a tɛmɛna baarakɛyɔrɔ fɛn o fɛn na a tɔgɔ jugu ma fɔ a fɔra a y'a kɛ ka ɲa de donc n'a y'a kɛ ka ɲa ale b'a ka voix fara Daffé ka voix kan n'o fɛnɛ kɛra ministre ye a tɛ fɛn tiɲɛ ale ye Buye ye mɔgɔ kelen mun proposé k'a fɔ nin poste in filɛ n'o ye poste 5nan ye k'a fɔ ne hakili la ni karisa de kɛra ye o bɛ se k'a ɲa o kɛra ministre de l'administration territoriale ale fɛ ni y'ale ɲininka ale hakilina na ale b'a fɔ ni ye Choguel bila yen Choguel bɛ se k'o kɛ ka ɲa a y'o fɔ Buye ka proposition filɛ gouvernement d'union nationale ko la donc o b'a yira laɲini minnu kɔni tun ka d'a ye a caman lawaleyara hali n'a sɔrɔla a kumakanw ma ta a yɛrɛ da kɔnɔ directement nka a ka laɲini kɔni et puis a tilala ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw k'a faamu a ko nin y'ale ka proposition de pour un gouvernement d'union nationale mais wajibiyalen tɛ o ka ta de ale ye proposition de kɛ mais jamana wajibiya le régime président wajibiyalen tɛ a ka nin kɛ mais n'u ye fɛn kɛ min bɛ taa jamanaden bɛɛ jimin sira fɛ min bɛ bɛn bɛɛ ma ale Buye b'o soutenir a ka kuma kɛra nin de gouvernement d'union nationale ko la d'accord mais kunu an y'a ye kunu ani bi a fɔra ko kuma dɔ bɛ yen an y'o fana mɛn k'aw k'o fɔra ko o jo in kɔnɔ k'aw ko ale tun ye lettre ci ka taa M5 RFP mɔgɔw la u k'a jaabi ani ka fara jamana ɲɛmɔgɔ kan n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye mais ko a ko M5 m'a jaabi et puis encore ko IBK ko hali ni IBK m'a jaabi ko a ye laɲini minnu fɔ ko IBK y'a jaabi o kɔnɔna na o kuma in sɔrɔla cogo di i bɛ se k'o walawala n ye wa. wala Buye a ko ten a ko ko in daminɛna fɛn ma fɔ ale ye mais a sera yɔrɔ dɔ la Choguel déplacera ka taa Nioro Choguel déplacé la a taara u ka laɲini ye ni fɛn mun ye o hakilina ye min ye u y'a fɔ a ye ale ye lettre min ci président ma a y'o kɔnɔ ko dɔ fɛnɛ kɛ gafe ye k'a di Choguel ninnu ma u ka taa u k'o hakilina fɔ k'aw ka jaabi d'a ma mais o lettre in dira fo bi ale ma jaabi a ko ale hakilina la ale Buye hakilina la a bɛ se k'a bila a kunna k'a fɔ a teriw n'a jɛɲɔgɔnw ale ye fɛn min kɛ lettre ye k'a d'u ma n'i y'a ye u m'a jaabi ça veut dire que a bɛ sɔrɔ a ma bɛn o ma o y'ale hakilina ye a ko ten mais président kɔni m'a jaabi depuis a bɛ kuma in fɔ waati min jusqu'à présent n t'a dɔn ni président lettre ci a ma officiellement k'a jaabi ou bien n'a ma ci mais a kɔni ko o m'a jaabi mais a ye laɲini minnu kɛ pour que ka se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ pour que ka se ka na ni mankan banni ye président kɔni ye dɔ kɛ olu la parce que n'i b'a jateminɛ Buye y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko ale tun ye lettre ci président ma a k'a jaabi et a tun ye lettre ci président ma ka proposition dɔw kɛ avant le 10 de fagali ma kɛ ou bien le 19 de fagali ninnu kɛ le 11 maintenant a ko ale y'o kɛ de c'était pour que au moins tension minnu bɛ yen dɔ bɛ ka se ka bɔ a la mais déjà que fagali kɛra ka ban donc hali n'ale ka objectif hali n'ale ye fɛn minnu ɲini n'olu kɛra ale fɛ nafa t'o la parce que fagali kɛra
olu kuma ninnu fɔ a ka kuma kɔnɔ donc il faut que mɔgɔw k'o faamuya k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ka kow c'est-à-dire ni mɔgɔ i bɛ ka kɛlɛ ou bien ka régime kɛlɛ Bouye a été la première personne k'a kɛlɛ et puis a ko a bɔ o position de la hali sini mais ale ye mɔgɔba de ale ye danbetigi de a ka kan n'ale ɲɔgɔn bɛ jamana min kɔnɔ ni o jamana ɲagaminen don a ka hakilina fɔ pour que bɛn ni kɛlɛya bɛ se ka sabati o jamana kɔnɔ cogo vraiment o diyara n ye Cheikh mais hali bi an y'a ye tuguni k'a ka kun kuma ani bi kuma la tuguni k'a ko ko waati dɔ kɛra la ko dɔw nana kuma dɔw fɔ a ye ko kuma minnu tɛ tiɲɛ ye ko gouvernement mɔgɔ dɔw t'a dɔn ko kuma dɔ taara fɔ a ye sigiyɔrɔ la ko tiɲɛ ma fɔ kuma minnu kɔnɔ an y'olu fana kumakanw mɛn c'est-à-dire o sɔrɔla sira jumɛn o fana sɔrɔla sira jumɛn fɛ ko gouvernement mɔgɔ dɔw taara kuma dɔw fɔ a ma faamuyali sɔrɔ o kuma ko tiɲɛ t'o la bon n bɛ se ka min f'i ɲɛna dɔrɔn olu yɔrɔ ninnu na j'ai pas tous les détails k'a fɔ ko parce que an ye yɔrɔ dɔw de lamɛn kunun entretien na an ma yɔrɔ dɔw lamɛn ne yɛrɛ n bɛ deli k'a f'i ye ni ma Bouye ka kuma min faamuya kosɛbɛ ou bien ni ma min lamɛn kosɛbɛ a ma nɔgɔn ma k'a fɔ n ka don o la k'o décortiquer n kana don fili la a kumaw la mais a kɔni ko jɛkulu in kɔnɔ mɔgɔ dɔ ye ko dɔ ta k'a ɲɛsin ale ma k'a ɲɛsin a ka famille ma a n'a denw o ye fɛn ye min y'ale tɔɔrɔ ale lui il est libre k'a ka hakilina fɔ a bɛ se ka kɛ ale hakilina tɛ kɛ mɔgɔ dɔ hakilina ye ou bien mɔgɔ dɔ hakilina tɛ k'ale hakilina ye mais ale kɔni il a le plein droit en tant que citoyen malien de faire des propositions pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya la donc nin ye Bouye hakilina dɔw ye an ye minnu mɛn kunun ani bi fana kutuba la an ye minnu mɛn mais a ka laɲini an bɛ waati min na ko sisan IBK ni a ka gouvernement ka taa komi an y'a ye M5 ka laɲini dɔw ye nin waati nin na parce que i ka kuma la ko Bouye de kɛra maa fɔlɔ ye mun y'o demandé o tɛ bi ko ye a ye weleli bila politique maaw yɛrɛ ma u kana fara kan IBK ka taa ko IBK dɛsɛra mais est ce que an bɛ waati min na ko sisan o laɲini kelen b'a la IBK ka taa wa ne y'o de f'i ɲɛna ko Bouye ko ni mɔgɔ ye régime kɛlɛ ni mɔgɔ IBK kɛlɛ ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye k'a kɛlɛ bi ni nin régime kan ka na ni bonheur ye ka se ka nafa ani maliyɛnw bɔ gɛlɛya kɔnɔ ale bɛ o bonheur a b'o de soutenir mais a kana bila mɔgɔw kun na k'a fɔ ale bɛ IBK soutenir ou bien a b'a ka régime soutenir ale t'o logique kɔnɔ ale bɔra o kɔnɔ maintenant donc il faut k'o ka faamuya k'a fɔ Bouye proposition de kɛ pour que ani IBK u tun bɛ cogo min fɔlɔ o ka kɛ ten non Bouye y'o fɔ k'o bɔ bɛɛ dɔgɔ la ale tun bɛ position min na kunun face au président IBK a b'o position de la mais a bɛ kɛ basigi kɔnɔ ka kɛ basigi kɔnɔ voilà mais a y'a souhaité hali bi dialogue ka continuer bon ni dialogue ka continuer Bouye y'o de fɔ a ko jamana kɔnɔ fa aw ka sigi ka kuma aw ka bɛn n'i y'a ale yɛrɛ proposition kɛ gouvernement d'union nationale ko la a y'a fɔ a ka kuma na ko a ye proposition kɛ c'est pas parce que a ye 5 postes ministériels min fɔ a ka da o dɔrɔn ma mais a ko syndicats ka don a kɔnɔ religieux ka don a kɔnɔ associations ka don a kɔnɔ société civile toutes les forces vives de la nation bɛɛ ka don a kɔnɔ pour que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ d'accord donc aw de fɔ k'o walawala d'accord donc maintenant Bouye yɛrɛ ka kuma bɛɛ la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an da sera ka se a nafamaw de ma i filɛ ka olu walawala jamanadenw ye bɛɛ kulo b'i la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wa an b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ bɛɛ ka partager a y'a bila groupe kan c'est très important kuma minnu ni a fɔra Bouye da kɔnɔ u y'o message de di Cheikh ma a kana sigi ouverture média plateau kan ka walawala jamanadenw ye donc Cheikh maintenant Bouye ka a ye a conclusion kɛ jumɛn c'est à dire a y'a basé mun yɛrɛ kan réellement ka ɲɛsin nin ko in na parce que a bɛ se ka kɛ M5 ye bɔli mun kɛ u bɛna stratégie wɛrɛ kɛ ka wuli ka jɔ kɛ tuguni laɲini kan maintenant a ka folikan laban ye mun ɲɛfɔ ka ɲɛsin hali bi nin ko ninnu na bon n ye min f'i ɲɛna Bouye ye min fɔ nin ko la a ko M5 bɛ démarche min na ale Bouye a t'u contrôle la o ka hakilina la dɛ mais ale Bouye t'u nɔfɛ a la fana ale t'u nɔfɛ a la a t'u contrôle la a t'u nɔfɛ a la donc il faut que mɔgɔw k'o faamuya i bɛ se ka kɛ mɔgɔw i ni mɔgɔ bɛ jɛ ko dɔ la i b'a fɔ n y'a fɔ daminɛ na aw bɛ jɛ ka kɛlɛ dɔ kɛ mais hakilinaw tɛ kɛ kelen ye parce que bi bi in na ni mɔgɔ ko je dirais pas que M5 ka fɛn y'o de ye u ka objectif ye n tɛ n'o fɔ k'a fɔ ka président Lata Diago la n tɛ n'o fɔ mais n kɔni b'a dɔn k'a fɔ
buye ko mi est présent tali n'a be ke basiki kono mouvement fait on fait mais avec teme min ga tierno buye en son temps 2018 buye ko ko ne kala jo ka ibe ka jo ka be voter kala à côté donc comment bête mon gars donc il faut pas que mon gars blanc kuna ka fo buye est dans une démarche politique, il fait des propositions pour qu'il y ait non buye tu mets joro mina kuna bo joro kelen la mais il fait des propositions pour que jamana be gela mi kono bi akase ka bo kono et puis à quoi les propositions wajibité fena ukata mais ni min kay jamana kono dem be mo no tara ka fo jamana be benani ka o be kale buya akilnay voilà. D'accord. Donc maintenant, ça dit que les jeunes amalistes, parce qu'il y a un fan de Djibouti, à Kachan, à l'Chine ni boué ko beka bossi ça, à keka bon ko fa, wala man tout wala bebina. Maintenant, aux jeunes amalistes ou fana à ka position mu ko bela. Bon, même si on a droit et Tchardon là, position tambolo. On ka position et boué ka position ni boué ko bi, ale hakil na inde. On ka jekulu resigira o de ka. Boué hakil na mi. Ka tabolo ye mi ye ka se k'olu faga don olu la k'olu cari bɛɛ ka mɛn ni buye k'a bɛ ko min nɔfɛ don min anw bɛ tugu o de kɔ an b'o kɛlɛ de kɛ k'a s'a dan ma an tɛ tugu hakilina wɛrɛ kɔ de an bɛ tugu buye ka hakilina de kɔ parce que anw fɛ an ka karamɔgɔ dɔn an ka sɛkiw dɔn a tɛ an bila sira jugu kan ni mɔgɔ min bɛ buye ka kumaw jateminɛ i b'a ka taabolow jateminɛ i b'a ye k'a fɔ buye ye cɛ ye a ka kow ye ko jateminɛnenw ye kosɛbɛ. Aka kuma bɛɛ maliko de mɔgɔ foyi t'a dusu la ni maliko tɛ donc a ba anw kunna k'a fɔ n'anw ye buye ka idée défend an y'a défend an yɛrɛ ye an y'a défend jamana ye parce que cɛ min don a ka kɛlɛ bɛɛ jamana ko kɛlɛ de donc ni ka kuma fa o b'a yira k'a fɔ des jeunes amalistes fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan donc buye ka nin kuma in b'a yira k'a fɔ ni maa mun taara fara M5 kan o don ni mun ma taa fara M5 kan bɛɛ ni hakilata don. ouais kuma in b'o de yira parce que ale ko ale t'u nɔfɛ a la a t'u contre la la u ka laɲini a t'u nɔfɛ a t'u contre la donc e de b'a jate minɛ sisan k'a fɔ bon n karamɔgɔ ye nin kuma fɔ bon n yɛrɛ ka hakilina ye min ye n bɛ taa position min na a ma mɔgɔ bali fɛnɛ i ka t'u nɔfɛ a m'a fɔ mɔgɔ a tɛna fɔ mɔgɔ ka taa a t'a fɔ mɔgɔ kana taa donc mɔgɔw hakili ma n'u bila yɔrɔ min u bɛ t'o la mais n kɔni ye min fɔ ni bɛ segin a kan o de ye l'union des jeunes amalistes nous on est là pour quand même défendre les idéaux et la vision du shérif. On ka kɛlɛ o de bon an b'o message de porter fan bɛɛ fɛ mɔgɔw k'a faamuya u k'u ka tataw ta la. Cheikh hali bi mi ko in yuguba parce que hali bi parce que faamuyali sɔrɔla ko la kosɛbɛ et puis maliyɛnw tulo b'i la u ɲɛ b'i la diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc k'a yira k'a fɔ nin message mun n'a bɛ ka fɔ c'est très important parce que kɔrɔfɔ in a tɛmɛna Buye ani Liman Mahamud Diko le sage Mahamud Diko k'a fɔ mɔgɔw tun bɛ kɔrɔfɔ in na kosɛbɛ nka i y'a fɔ cogo min na Buye ka kuma girimanw don a bɛ kuma ninnu fɔ kɔrɔw b'a la wa n'i ma a faamuya ka ɲɛ a walawalali ma nɔgɔn kosɛbɛ a bɛ ɲɛfɔ aw ye aw ka se ka ɲɛsin jamanadenw ma jamanadenw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la donc hali bi Buye ka bi kutuba la n bɛ fɛ k'a dɔn kunun a ye kuma min fɔ Mahamud Diko ye parce que an y'a mɛn k'a kan ka kutuba dɔ fana kɛ a kan ka kuma ani Mahamud Diko ninnu ye ɲɔgɔn ye mun kɛ kunun a bɛ na o kelen fɔ danfara dɔ dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ yan. bon ni ye imam ninnu ka entretien jateminɛ avec le shérif a bɛ kalo kelen football bi Buye bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ a bɛ segin o kelen de kan danfara ma k'u ni ɲɔgɔn cɛ ma da la n ye kuma minnu mɛn ani n ka faamuya la n bɛ ka minnu fɔ danfara ma de parce que an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ bi kosɛbɛ o gɛlɛya bɛɛ de jɔyɔrɔ b'a la plus précisément le shérif de ɲɔgɔn Buye jɔyɔrɔba de bɛ na parce que n'i ye mɔgɔw jateminɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen don mɔgɔ min na o ye Buye de nin ko la Buye dun fɛnɛ a bɛ deli k'a fɔ ale bɛ kɛ mɔgɔw jigi de ale tɛ kɛ tiɲɛnibaga ye donc ko o ko n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ni kɛlɛ ye jamana kɔnɔ ale bɛ tugu o la ale b'o proposer pour que maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ i bɛ se k'a faamuya cogoya wɛrɛ la i hakilina la mais min kɔni b'ale dusu la o ye maliko ye maliko de b'ale dusu maliko de bɛ Buye ka kɛlɛ ye. D'accord, donc Cheikh maintenant bi kutuba la parce que bi kutuba la n b'a dɔn ni Buye bi amalisiw ɲɛma a b'a tinti fɛn dɔ de kan k'o fɔ an yɛrɛ o kumaw mɛn a b'a tinti kuma giriman dɔ de kan k'o ɲɛfɔ amalisiw ye a yɛrɛ kanubaw ye wa maliyɛnw do fana
donc o kumakan ninnu an bɛ fɛ ka dɔn bi kutuba Buye tintira mun yɛrɛ ka réellement ka ɲɛsi hali bi amalisiw ni jamanaden minnu kun sigilen bɛ Misiri kɔnɔ. Bon, n y'o de f'i ɲɛna bi kutuba certes ne tun tɛ ɲɔrɔ mais n ye information caman sɔrɔ n ye vocal sɔrɔ n y'u lamɛn kuma kelen de don jamana ko de don a hakilina ye min ye nin ko in na n'aw k'an bɛna fɔ an bɛ répétition de kɛ a ye kuma kelen minnu fɔ dɔrɔn olu don k'a fɔ il faut que mouvement k'a faamuya k'a fɔ c'est à dire ale Buye tɛ mouvement contre la mouvement min bɛ yen bi a t'u contre la u ka laɲini na mais a bɛ se ka kɛ u ka laɲini de t'ale ka laɲini na a t'u contre la wa a t'u nɔfɛ la donc u ka faamuya quoi o ti fɛn wɛrɛ ye o parce que mɔgɔ n'i donna ko min na daminɛ na i bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la mais n'i taara ko min kɛra i ka n'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bɔ n delila ka kuma dɔ fɔ Arazbach ka plateau kan n b'o fɔ mɔgɔw bɛ ko dɔ fɔ k'a fɔ ko bon nin ko in kɛra Buye de bɛ président ka taali nɔfɛ mais bi a bɛ tan non Buye a des visions Buye des zones Buye mɔgɔba de ye c'est à dire mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ tinti Buye kan k'a fɔ n b'a fɛ a ka nin de kɛ f'a k'o kɛ o tɛ Buye ka tabiyaw ye Buye ka tabiyaw ye de ko ko bɛ se ka na ni bɛn ni sabati ye jamana kɔnɔ ale ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ se k'o dayira maliyɛnw na min bɛ se k'a to Mali ni bɛɛ bɛ se ka don o da fɛ ka jamana in bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. D'accord, donc Cheikh maintenant il y a une kɔrɔfɔ laban di ma maliyɛnw a bɔra ka hali bi Cheikh mais Cheikh il est le porte-parole des jeunes amalistes amalisiw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu ka porte-parole don o danaya de taara ka d'a kan kuma ninnu a k'u fɔ k'u ɲɛ kuma fɔra cogo o cogo a kana fɛn fara a kan a kana fɛn bɔ a kan donc Buye ye kuma minnu fɔ n y'o de fɔ n ko n'an ko an b'a audio jouer audio ninnu b'an bolo a ka jan audio bɛ taa a ka ca ni heure kelen ye n'i ko i bɛ audio in jouer an bɛ su bɛ ban a lamɛnni na donc an ko nka mɔgɔw yɛrɛ mɔgɔ bɛ mun yɛrɛ la réellement o question de posera Cheikh kunna a ka se ka o walawala an ye k'a yira k'a fɔ jamana bɛ ka waati min traverser nin sisan maliyɛnw jamanaden bɛɛ kungo kan ka don a la surtout diinɛ ɲɛmaaw maabaw maa minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'i y'a ye wulikajɔ sabatira n y'o de fɔ ka taa Buye kɛrɛfɛ n'o ye Ɲorodi Sahel ka taa kumakan lamɛn a jɔyɔrɔ ka bon ko in na Buye da bɛ don waati min na jamana ko la an y'o de fɔ diinɛ ɲɛmaaw olu de ye wulikajɔ kɛ a la surtout spécialement Buye Hayidara u ka kɔrɔfɔ y'a jira k'a fɔ k'a yɛrɛ ye mun don mun b'a to IBK ka se ka kɛ jamana président ye k'a ka ca à peu près plus de 400 500 600 millions de nos francs CFA a yɛrɛ halala wari a y'o de kɛ k'a yira k'a fɔ jamanadenw ka voté IBK ye ale de bɛ se ka fura sɔrɔ kow la wa an b'a dɛmɛ kow la wa n'an y'a ye fana mun fana man ɲi an bɛ bɔ an b'o fɔ o sababu de y'a to Buye Asrafa ani ka fara Liman Mahmud Diko kan olu da donnen don jamana ko la nin waati in na u da donkun dɔ wɛrɛ tɛ nin don sabula a daminɛ a ma fɔ u kɔ wa ni ko bɛ ka taa sira mun kan a ka kan u k'u da fɔ a la o hukumu kɔnɔ délégation wulila M5RFP ni ka taa ɲɛsin Buye ma Buye hakilataw lamɛn a yɛrɛ bɔra k'a mɛn Buye kuma caman fɔ kuma mun ye tali kɛ fɛn o fɛn kan Mali ka ɲɛta Mali ka yiriwa jamanaden bɛɛ ka se ka bɔ kunpanw na jamana in ka taa ɲɛ lafiya ka don jamana kɔnɔ maintenant an bɛ yɔrɔ mun na o ye jamana in bɛɛ sigilen don ka se ka kow lajɛ ko bɛna taa sira jumɛn kan IBK bɛna taa wa Bubu bɛna taa wa gouvernement bɛna ci wa Mali bɛna kɛ cogo di M5RFP bɛna fanga ta wa n'u ye fanga ta ko bɛna taa sira jumɛn kan maliyɛnw bɛ ka nin ɲininkali de kɛ u yɛrɛ la sokɔnɔnaw ani u ka baarakɛyɔrɔw la nka a yɛrɛ bɔra ka Buye ka kuma mɛn jamana in bɛ ja sira o sira kan ale ka laɲini o ye ale ta ye Maliko de ye jamana in bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ sira o sira kan ale Buye ka hakilila de ye o ye a ka laɲini de ye o ye nka k'a fɔ k'ale bɛ mouvement in na walima ale bɛ mouvement in contre la k'o t'ale ka laɲini ye o b'a yira k'a fɔ les jeunes amalistes amalisi fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan a ka kumakan b'a yira k'a fɔ ale tɛ maa si obligé k'a fɔ i kana taa nin kan i kana taa nin kan o t'ale ka laɲini ye kuma ninnu bɛɛ bɛ o de yira k'a fɛsɛfɛsɛ k'a yira Cheikh kɔrɔfɔ laban jumɛn b'e bolo nin ko in na ka ɲɛsin jamana ko ma nin na. D'accord tiɲɛ kɔnɔ diyara n ye kɔrɔfɔ laban min bɛ n bolo n bɛ se k'a fɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo jamana kɔnɔ sigi ka fɔ bɛɛ kɔ bɛɛ ban kosɛbɛ Ala k'an bɛɛ kɛlɛ ma Ala k'an kɛ kɛlɛ ye Ala ka jamana sabati Ala ka na ni bɛn ni kɛlɛya ye jamana kɔnɔ an bɛ min na a sababu ɲuman bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ pour que ka na ni bɛn ni kɛlɛya ye an ka kɛ kɛlɛ ye i b'a fɔ an tun bɛ cogo min Ala k'o sabati n kɔni bɛ se ka min fɔ ka fara o kan o de ye Union des jeunes amalistes tɔgɔ la n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na
nous ne sommes pas dans une démarche politique. En tout cas, les bouillons quand on dans Rome en bédain, n'a pas en Rome ça va en bossa. Donc en bas les cas qu'il n'a de kono. N'a ya bla Rome, en bas bla n'a ta Rome en bataille. Donc bouillons proposition nous que beba kalama ay kuma nous fort aka kutuba o temenena aka position est mi bi en connant tout l'endoko en beau défend en tout l'endoko en beau défend au déconner en ga union donc opposition est c'est-à-dire que ati ko contre l'attaque contre l'opposition non fait attaque contre là donc en beau logique kono ay proposition nous que ka temen en beau logique de kono voilà. D'accord, Cheikh Coulibaly il faut qu'il voit l'imandon k'a fɔ hali bi ala ka jamana basigi yɛrɛ fɔ cogo donc ala ka segin ni ɲuman ye ka taa ɲurudi Sahel la donc an bɛ ɲuroka bɛɛ fo nin yɔrɔ in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ kuma ninnu kɔni hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ a la audio ninnu u b'an bolo inshallah an b'a lajɛ ni audio ninnu sera ka dilan cogo min na k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a ka se ka u bɛɛ lamɛn maa minnu sera k'u lamɛn olu b'a lamɛn donc an y'a résumé de kɛ kuma ninnu bolila mun kan Bouye ka position est mouillée, à ka point de vue mi gouvernement d'union nationale moussigra et Cheikh Boraka au wala awye anika farafana Bouye aka lien anika fara l'imam Mamoudou ka lien bi chukodi an chokel ko kala maika dasira ko fana mako wala anika fara amalisi fevet tukle do Bouye ko jamakulu do malien do jamana do do ka lañini munye ni watina M5 RFP ka lañini anika fara jamana bi chuko muna donc a boraka kuma labani odi donc amba fo awye ko alibi ala ka suma ala ka jisuma bon akoka ala ka seliji bo aka maliyon lañini munye Mali jali ala ka ja abi jastraw saraka ala ka olatike ni watina be kulo dele le do maliyon be nye wagalen do ni watina be akli sigime ka laje jamana yi abida ta stra jumeka tari ibe ka bina ka gouvernement d'union nationale sigi M5 mogo bina do alawa o ye nyingali folay tari Ibeka aka gouvernement d'union nationale malien arabina sigi sans M5 RFP wa tari kuma munna bora M5 RFP mo da kono porte parole au fort ko lu bi fe folo de Ibeka de ka yafa deli Mamoud Diko fe o jabila Bouye mbola anya shogel ka kuma la ko wi fe yafa ka deli Ibeka ka yafa deli fefe Mamoud Diko fe donc tari est-ce que jabi fo o lawa ka yafa deli Mamoud ka sababu ke Ibeka kuma mun fo kosa ina ka nyeshama bon je ne sais pas nta don no o kuma fora débat kono bon très franchement moi mais parce que nous défi na go kunu entretien munun kera et on n'a pas toutes les images. D'accord. Un dos soro, un dos soro. Mais quand même, ma brief au rôle là, que c'est vrai qu'à faux. Parce que Watin dokera, tu me gâtes direct et Watin de la tigera. Kosobe. Au voco continue à manier de la même, à masser de la même, parce qu'à Djana. Comment on est à foutre comme partie essentielle, mais à un niveau là. Donc on va s'en tenir à ça. En bon fois pour l'emtala donc on mangele ya kasi ko jobla donc mali on ba fuka wala nyimando mali kono ani mali ko ka fali bi ala ka jamana suma ala ka mali tanye aw dinge ani aw balma ke kundo chorno jo vertu media la on ba fo awye ala ka dugu manje merci à tous.